Bida ti nagduduma alaing kan talento dagiti ubing akaraman iti persons with disability iti Baguio City iti naangay a PWD Got Talent. Anya nga ta dagitoy at talento. Amon iti report ni UCP TV intern Glyna Sabado. Kagiddan ti pannakarambak ti National Disability Rights Week imbida dagiti PWD iti Baguio City dagiti talentoda babaen iti naangay a person with disability got talent. Babaen iti daytoy maipakita iti publiko nga iti baet ti pisikal a pagkurangan kabaelan da ti kabaelan dagiti dadduma nga individual. Iti daytoy a division ti ubing nakipaset dagiti agtawan iti innem agingga iti 20. Tampok ti solo ken group performances iti tayak ti panagkanta, cultural dance, panagsala, panagtukar iti dadduma nga instrumento, panagdrawing, panagbitla, acting ken baking. Imbida ni ilak ti talentona iti panagkanta iti child category, bayat ani kailmet iti youth category, isuda ti kampyonato. Kala namin hindi siya magsasalita. So, hum lang alam niya. Pero sumasabay siya nasa tono. And then, my father kasi is mahilig kumanta ng classic. So from there, dun siya natutong kumanta. Love niya talaga mag-perform anywhere. Sigun ken ni May Malin, habi ni ilak ti panagkanta idi pay ubing daytoy. Natawid na iti lolo na ti kinalaing na iti panagkansyon. Nimot Kyle, inum atawa na idinaadal na ti panagkanta ken ti panagtukar iti instrumento. Yung first inspiration ko po talaga is, yung number 1 is si God. And pangalawa, yung family ko. And then, may mga artist din po ako na naging inspiration. Sa mga kabataan na nangangarap din katulad ko, never give up. And continue to develop your talent or continue to share your talent and inspire other people through it. Ti talento da ilak ken Kyle ket pamaneknek nga awan iti tubeng iti anyaman at tarigagay no ti maysa a tao ket porsigido ken napasnek a mangipannakkel iti talento nga addap ken kuana iti baet ti pisikal a pagkurangan da. Natignay met ti rikna dagiti nagbalin a judge iti salisal a the Honorable Mananing ken ni Beauty Queen Amber Macshine. Input tengda anas ken ti suporta ti komunidad ken gobyerno kadagiti ubing a PWD tapno maipannakkelda kabayatan ti panagdakkelda. Karaman kadagiti aktibidad itaabulan ket ti medical mission iti Bureau of Jail and Penology male dormitory ken dadduma pay. Kung ikaw ay bata, kabataan, tumatanda at matandang may kapansanan, halika na. Tayo ay magsabay-sabaw nating ipagpupugay ang buhay ng taong may kapansanan sa larangan ng National Disability Rights Week. Itinagan ni Aaron Rabaya, Glyna Sabado, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Kakailyan, tapno updated karagiti kaudyan na damdamag, kanayo na padaanan ti kang runana damag newscast ti PTV Cordillera. Lunes, aging Biyernes, tunggal alas 4, iti malem. I-like, i-follow, ken ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, ken YouTube.